Ali kako stojimo sa dildima i ovim drugim seksualnim prijateljicama i ostalim tamo na tom sajmu? Zapravo je to industrija koja je prva krenula u robotizaciju, pogotovo u Japanu gdje je tehnologija tada, prije 10 godina, bila najnaprednija, gdje su se ljudi zaljubljivali u te real dolls. Zapravo se može putem aplikacije upravljati sa nekim mogućnostima koje razni vibratori, puhalice, dildoji... Bio neki leteći, ili tako znam? Tu si imao neki leteći, nisi? Bio je 5G dildo. Da, bio je 5G dildo. Dobrodošli u Špicu s Macanom. Hoće li umjetna inteligencija ostati samo alat koji nam olakšava svakodnevni život ili će prerasti u nešto mnogo moćnije? Koliko je robotika danas napredovala i mogu li humanoidni roboti u bliskoj budućnosti zamijeniti čovjeka? Što nam donosi budućnost? Na ova i brojna druga pitanja odgovore daju Dragan Petric, novinar i urednik tehnološkog časopisa Bug, i Bojan Muščet, novinar i IT analitičar. Imali smo prije godinu dana dvojicu kolega, znači bio je Velimir Grgić i Marko Mihalinec, i tu ljudi su jako pokazali interes za umjetnu inteligenciju AI, i zato zovem ponovo. Ali da bi im pokazali napredak, zadnji put smo im pustili neki insert, iz bile montaže, Luka Modrić, nešto tamo. Pustit ćemo im jedan reel koji ljudi masovno gledaju najviše na Instagram od Filipa Filkovica Filca, koji de facto radi male dokumentarce, bez itinog glumca, bez stvarnih kadrova. Sve je napravljeno umjetnom inteligencijom. I pogledajmo prvo Filca, posjetit će vas na neka stara vremena, zvučat će vam kao televizija Zagreb, ne, to je sve umjetna inteligencija. Danas su svi uređaji isti. Crni ekrani, tihi dodiri. Ali nekad su stvari imale glas i imale su boju. Kralj hodnika bio je Iskra ETA-80 telefon. Bilo je to remek djelo Davorina Savnika. Dizajn toliko savršen da je završio u muzeju u New Yorku. A kad bi poklopio slušalicu nakon svađe, taj klang je značio kraj. Na stolu narančasta junisica TBM Deluxe, pisaća mašina, licencirana Olimpija. Nije bilo delete tipke, svako slovo je bilo odluka, a zvuk ding na kraju reda, to je bio zvuk pobjede. U garaži miris slobode. Tomos Automatic, plavi stroj hlađen zrakom. Nije bio brz, ali nas je odveo svuda. Miris dvotaktola i onaj specifičan zvuk u leru. Bren, bren, bren. A u kuhinji crnogorski div. Obodin Deluxe, s onim zlatnim slovima koja su značila prestiž. Vrata si morao povući kao da otvaraš bankovni trezor. Unutra tirkizno plav i apsolutno neuništiv. I unutra je uvijek bilo hladno, bez obzira na sve. I naravno, zvuk svake sobe. Riz rama 4100, crna kutija, pola radio, pola kazetofon. Pozdrav za vozača Darca. Kažu da voziš brzo, ali još nitko nije stigao prije vremena. S onom dugačkom zelenom skalom koja je svjetlila u mraku. Hvatao je sve, od Radio Luksemburga do 101. To je bio dizajn koji se nije ispričavao, robustan, glasan, šaren i napravljen da traje duže od nas. Laku noć, analogna generacija. Dragane, je li de facto danas trebaju više glumci? Ne trebaju. Znači, postoje alati koji ti iz najobičnije fotografije koju si okinuo spontano i slučajno mobitelom generiraju video na prompt. Znači, ja treba goste onda u podcastu budući. Pa, ako želiš originalne goste i genijalne kao što smo Bojan i ja, onda moraš žive ljude. Ne postoji ta umjetna inteligencija, ni 3000. godine ti neće ovako dobre goste moći simulirati. Ali ako želiš generirati video poput Filaca, onda ti je dovoljna investicija od 0 eura da napraviš jedan takav genijalni video. Izabereš nekoliko fotografija koje imaš u svojem mobitelu u galeriji, promptaš nekoliko besplatnih alata koje možeš instalirati na svoj mobitel i kažeš im generiraj mi iz ove fotografije video na kojem se događa to i to. Ili možeš animirati fotografiju što sad ljudi rade, ali ti ipak malo kažeš sve tako jednostavno, bit će jednostavno, ali Filac je puno ovdje uložio. On je izgenerirao taj glas, on ima te kadrove, on ima tu atmosferu Zagreba, ima atmosferu tih vremena, on je
stvorio cijeli retro virtualni studio da bi ovo proizvodio. Naravno, ali hoću reći da je to što on radi je naravno jako dobro i zanimljivo i na jedan način je to neka vrsta moderne umjetnosti koju on stvara, ali nije bitno koliko, nije potrebno u to puno investirati. To je poanta ovoga što ti hoću reći. Današnji alati ti omogućuju da generiraš videe, da generiraš umjetnost posve besplatno i naravno jedino je stvar u tebi kao kreativcu da zadaš dobar prompt, da dobro osmisliš kako želiš da izgleda taj konačni rezultat i da onda to znaš artikulirati tom jednom alatu koji će to znati izgenerirati. Znači, realno crtane filmove danas. Ma sve, više se ne crta odavno. Od Pixar je bio najprvi koji je već krenuo s time, ali to je, znači, ajmo reći, oni alati koji su bili dostupni Pixaru su danas dostupni svima. Znači, da se napravi crtić i ljudi. Kažem, čak i potpuno besplatno. Naravno, ako ti želiš neke napredne mogućnosti, ako želiš nešto duže kadrove i to, onda moraš platiti, ali čak i to što plaćaš nije nešto puno. Za ono što dobiješ. Pričamo o ulaganju od ispod 100 eura za nekakvu mjesečnu pretplatu. Bojane, ajmo, gdje smo sad sa umjetnom inteligencijom? Kad bi išao sad objasniti, publika, znamo, naša je 45+, kad bi išao objasniti gdje su sad... Zato i ističeš ovo što radi Filac, inače ovi mlađi, oni baš ništa ne pa zato, namjerno sam išao sa retro. 45+ su za njega klinke. Klinke su to, klinke za te. Ali dobro, najveći, 3/4 su nam 45+, pa sam zato i namjerno htio da opet ponovimo temu. Zadnji put su jako se zainteresirali za umjetnu inteligenciju, ali je ostalo kao, niste nam do kraja objasnili što je to. Možeš li ti sad objasniti kako to, prije godinu dana smo isključivo pričali o large language models, ovim modelima koji savršeno čitaju, savršeno razumiju, ali to je sad jako otišlo dalje. Pa da, umjetna inteligencija je danas postojan standard, s jedne strane to je alat s kojim mi radimo sve ono što kreativna industrija uopće može raditi, dakle sve što možemo zamisliti, pisati, čitati, fotografirati, dakle jednostavno ono što je produkt zdravog uma, to može danas i umjetna inteligencija. S druge strane ono što ona ne može još jesu nekakve fizičke manifestacije. Danas umjetna inteligencija je nešto čemu se više ne trebamo čuditi, kao što smo se prestali čuditi tome što je internet svojedobno. Bila je zanimljiva jedna teza kao, pa danas svaka kompanija mora imati toalet, pa mora imati i internet, danas svaka kompanija svakako mora biti pogonjena i umjetnom inteligencijom, jer je to postao definitivno stanje. Ali kako to funkcionira? Znači, ljudima je taj koncept, kako smo došli do te umjetne inteligencije? Pa tako što postoje sada razni alati, razni servisi, mi znamo ove najpoznatiji kao što je ChatGPT, kao što je Perplexity, kao što je... I što su njih naučili? To su platforme koje mi možemo pitati bilo što. Mi sad idemo na Google i pitamo u koliko sati se emitira Macanova emisija, ili napišemo samo Macanova emisija. Subotom u 10. Subotom u 10. Mi to lijepo upišemo ovdje i dobit ćemo još puno informacija. Nećemo ne trebamo više googlati, nego je dovoljno pitati umjetnu inteligenciju. Za sad ona nije još jako 100% precizna. Nećemo dobiti precizne odgovore, ali kad je krenuo internet, kad smo krenuli googlati, ni tada nismo dobili precizne odgovore. Dakle, ona, ajmo reći, oni su je naučili da pročita sve što je ikad napisano. Tako, sve što je ikad napisano i što je publicirano, objavljeno, kodirano, programirano na internetu. Ako postoji nešto što je izvan interneta, to umjetna inteligencija neće moći podsuslati. Ali mislim da je Harari, ili ne znam ko je, mislim da je Harari to spomenuo, da u principu da će prvi bez posla ujedno će ostati svećenici bilo koje religije, jer kao oni su uvijek bili tumači Biblije, Kurana, bilo kojeg svetog pisma, a u principu bilo koji alat umjetne inteligencije pročitao sve to. Tako je, Papa Lav je zato i rekao, poruče svećenicima da ne koriste, da ne slažu molitve s pomoću umjetne inteligencije, nego to zaista bude nešto organski, emotivno, vjerski, pristojno prema drugima, jer je to ono što zapravo narod može prepoznati. Danas već onaj ko koristi umjetnu inteligenciju, već sada postoji taj sens kod ljudi da oni znaju što je barem djelomično napisala umjetna inteligencija, jer to je već jedan ritam, stil. Znači, umjetna inteligencija trenutačno ne može zamijeniti čovjeka. Trenutačno, ali bi se taj stil mogao trenutačno, kao što je rekao, recimo, ne znam, Nick Cave rano, kao, nikad umjetna inteligencija neće moći zamijeniti čovjeka, već danas je ona
zamijenila mnoge pjesnike. Pa da, zar nemamo onoga neku dedu kojeg stalno rade umjetnu pjesmu, pjesma o ocu, nešto imamo, kao da je bilo na America Got Talent ili onako nešto, izgleda vrlo autentično, sve je AI napravljeno, i pjesma, tako i pjevač. Pa danas imamo izvođače koji dolaze na Billboardove top ljestvice, a to je samo umjetni izvođač ili izvođačica koja skuplja gomilu lajkova i koja na koncu konca skuplja gomilu dolara za svoje autore, ali ne autore glazbe, nego autore promptova. To znači da danas zapravo svako može napraviti top hit bez ikakvih problema. Oni manje talentirani će to napraviti onako za kućnu uporabu, evo nas trojica bismo to mogli, ali oni puno više talentirani mogu napraviti izvođača koji će, evo recimo, moći otići sutra na Eurosong, uvjeren sam. Znači, savladali smo... nas trojica mogli napraviti pobjedničku pjesmu za Doro, a možda i za Eurosong. Ajmo mi probati za dogoditi to. Da, može. To bi izazov bacim. Ja ću pjevati. Mi ćemo ti biti plesači. Možeš biti plesačice. Ne, ali zašto sam vas pozvao, jer je Dragan je, vas dva ste tandem koji putujete već desetljećima zajedno, ali tako, znači prate tehnologiju. Stoljećima. Ali hoću reći, ti se vratio iz Las Vegasa, tu ste obojica bili, i onda si rekao, primijetio sam taj neki tvoj komentar, i si rekao da smo imali prvi put, si imao mace i pse, te kućne ljubimce, koji su bili nevjerojatno realni, ali tako? To je jedna nova kategorija, on će nastaviti, to je jedna nova kategorija uporabe umjetne inteligencije. Dakle, kod nas u Hrvatskoj sad mislimo, to je ChatGPT, sad ću ja njega pitati kad mi dolazi sljedeći tramvaj. Međutim, u Las Vegasu smo vidjeli jednu upscale, reklo bi se, priču. Zato sam vas zvao, ne? Da nam kažete. I to ćemo pokazivat ćemo malo te neke videa. Znači, bila je hrpa tih humanoidnih robota. To su mala računala koje je neko stavio u kućište koje izgleda kao čovjek. Ne? Znači, sad od plastike napraviš tijelo sa plastičnim rukama, plastičnim prstima, plastičnim nogama, unutra staviš procesor, memoriju, nekakav software i operacijski sustav i onda taj robotić onako ko bakica koja ima teški artritis, hoda, jedva se kreće ili nešto. Međutim, napravili su i male kućne ljubimce koji su isto tako računala sa softverom, ali puno ti je lakše napraviti kućište računala koje je čupavo, ne nekakav pliš staviš okolo, da to izgleda kao uvjerljiva maca ili kao uvjerljivi pesek ili kao uvjerljivi majmunček ili neko takva simpatična životinja, a na način da se uvijek ponaša onako kako dijete želi, da je uvijek to umiljata životinja, da nikad ne kaka, nikad ne piški, nikad ne traži jesti, ne moraš ga šetat, samo se mazi, samo se dođe veselit kad se vrati dijete kući i stvarno mi se učinilo na CES-u kad smo vidjeli nekoliko kompanija koje donose takve mace, peseke, majmunčeke i slične životinje koje izgledaju nevjerojatno simpatično, da će djeca radije poželjeti imati takvog kućnog ljubimca nego stvarnog psa, nego stvarnu mačku. De facto mogu pričati. Ti samo povežeš ga s API-em od ChatGPT-a, on će ti moći na hrvatskom potpuno tečno govoriti, razgovarati s tobom, biti tvoj mali dječji psiholog, psihijatar i vrlo je lako povezati se emotivno. Ovo su animanoidni roboti. Da, animalidni roboti. Ali reci mi, čekaj, ali ipak si tu uzbunjen sam s jednom slikom i s ovim tvojim opisom. Razumijem kad stave kutiju, dodaju ruke i ostalo, ali pokazivat ćemo ove robote koji rade one kung fu pokrete, ovaj Boston Dynamics koji skoči, prevrne se, okrene se. Niste isto gledali tamo, niste? Jesmo i bio je onaj viralni video koji se pojavio negdje u veljači nakon CES-a, kad je bila kineska nova godina, kad oni roboti sinkronizirano plešu, izvode nekakvu akrobatsku točku na stage-u. To je sve naravno naučeno, isprogramirano. I danas još uvijek trebaš sate i sate programiranja da bi ti takve robote, odnosno takva računala s rukama i nogama. To nije generirano. To su stvarni roboti koji su otplesali. Nije umjetno generirana slika. Dakle, oni su njih istrenirali da to naprave. Tako bio i Michael Jackson, Billie Jean otplesao. Da, pazi, ne bih rekao da su ih istrenirali. Istrenirati nekog znači da on uči i onda i sam uspije kreirati nekakve pokrete akrobatske koji izgledaju vješto i slično. Ovo je
isprogramirano u potpunosti 100% i jako puno vremena je uloženo da se isprogramira jedno takvo računalo koje ima ruke i noge i kutiju u obliku glave, da na taj način izvodi nekakvu ali akrobaciju. da li su te mačkice, psi, da li oni se uvjerljivo kreću ili imaju artritis? Uvjerljivo se kreću. Mašu repom. Da. Ali nije ono da se, ko pravi pas i mačka. Da, i može se uzeti u ruke i onako, jednostavno nježno su, jako su umiljati, još su onako dlakavi, puflasti, Fury, da. I to je baš onda super, mislim da to djeca koja baš ne vole... to ćemo pokazivati, ove se snimke, ok. Dakle, ali to je malo, to su, i ajmo reći, razina igračka koje postaju de facto savršeni robotići, nekad smo prije imali... Postaju zapravo savršeni kućni ljubimci i to je ono što je mene zastrašilo i Bojana kad smo bili na CES-u. Ja se bojim da će djeca poželjeti radije imati takvog robotoidnog, animalidnog robota kao kućnog ljubimca umjesto pravog psa ili umjesto prave mačke koja ipak ima i neke svoje mane i neke svoje nedostatke. I ne pričaju, kroz koje mi ipak tu djecu učimo nekakvoj empatiji. Ipak ti moraš tog psa redovito izvoditi van, ipak ti tu mačku moraš i nahraniti, počistiti. Postaje član obitelji, ne znam što postaje član obitelji, ti razviješ emocionalnu povezanost sa stvarnim živim bićem. Ovdje bojim se da razvijaš emocionalnu povezanost sa kompjutorom na način da se on ponaša u potpunosti prilagođeno tebi bez ikakvih mana i to nije dobro. Što je gasi empatiju. Tamagotchi, znači imali smo nekad 20 godina Tamagotchi, samo što je to bilo mali uređajčić. Igrica. Sad je to 3D. Znači Tamagotchi koji, funkcionira. I koja je cijena bila? To je jedan od proizvoda koji je tek bio kao prototip prikazan, a koja će biti cijena, ne znam, ali sigurno kada krene na tržište bit će skupo, a onda, zahvaljujući prihvaćanju sve većeg broja ljudi, cijena će zacijelo padati. Pretpostavljam da će za 3 godine cijena biti manja nego da kupuješ psa s pedigre. Istina, masovna proizvodnja. Možda ćemo i usvajati AI kućne ljubimce. Ovaj jadan nema gazde. Nemoj. Ali dajte mi opet da kažemo Vegas, to je CES konferencija, samo što je skraćenica. To je Consumer Electronic Show. To je najveći, show. Ne samo show, to je najveći tehnološki događaj na svijetu. U smislu da sve što je najnovija tehnologija se tamo mora pokazati, premjerno najčešće. Pa da, to su premjerni proizvodi, tamo ima 20,000 proizvoda koji se pokažu, tamo ima nekih 200-250,000 ljudi koji prođu, ima 5, 6, 7,000 izlagača na 6 prostora i uglavnom cijeli svijet dolazi tamo početkom siječnja kako bi vidio što će biti u trendu u sljedeću i nekoliko sljedećih godina. I hoćemo čuti te trendove. Znači, što smo tu oko AI-a, oko umjetne inteligencije, koji su trendovi? Što se očekuje dogodine da ćete vidjeti na CES-u? Glavna stvar su roboti. Dakle, umjetna inteligencija, jednostavno isprogramiramo umjetnu inteligenciju da ona isprogramira robota kako će se ponašati. I tu imamo razne stvari, dakle, od tih dancing robota do toga da robot dolazi, slaže našu robu u ladice po boji ili na neki drugi način. Da slaže ali to programiramo ili ih učimo? To je sad ta cijela... Ne, samo već umjetna inteligencija funkcionira na način da mi ubacimo prompt, kaže, ajde ti sada robote napravi to i to i robot radi upravo to i to. Ne treba ga se više programirati. Naravno, treba ga se u velikoj mjeri, ali sljedeći korak je da će on raditi upravo ono što... Ali će li moći sam učiti? A hoće, budimo realni, to sve za sad u začecima. Mi smo na CES-u vidjeli možda 100-tinjak proizvođača, dominantno iz Kine, koji su došli sa takvim i tu Kinezi baš guraju to. Sa takvim humanoidnim robotima. Ti bilo kojeg tog robota da danas kupiš, a nije baš da se prodaju u nekoj slobodnoj prodaji, ga moraš i kroz nekakve API-e isprogramirati. Aha, ovaj moj će služiti zato da slaže ovo što je Bobo rekao, robu police koju izvadi iz veš mašina, ovaj drugi će služiti u tvornici ili u dućanu da posloži bočice CD-vite na policu. Ne? Dobro, znači, ali skladišta su nam već robotizirana, ali to nisu ti humanoidni. Oni ne izgledaju kao čovječuljci. Oni su izgledaju kao čovječuljci namjerno kako bi ti imao osjećaj, kako bi se u tebi pobudio nekakav senzibilitet da je riječ o simulaciji čovjeka. Ne? Po meni, oni za početak ne bi trebali imati noge. Noge su jedan dosta glupi evolucijski izum za kretanje. Puno bolje bi bilo da su se ljudi rađaju s kotačima, ne? I sami smo vidjeli da je to efektni način kretanja. Ne? Ma dobro, za tebi bilo bolje da nemaš
nego nešto ali evolucija te malo zeznu. Ali roboti ne moraju nužno imati oblik koji podsjeća na čovjeka. Ja, zašto radimo to čovjek? Jer ako je, najveći mi je bio problem da stoje roboti, općenito ko se shvatio. Onog prvog psa od Boston Dynamics, to su ukrali onda Kinezi, ako se ne varam kasnije. I to se usavršilo, ali prvi su bio Black Mirror, ali tako na epizoda s tim čuvarima, koja je vjerojatno bila na puno pomognuta efektima i ostalo. Ali oni danas tako hodaju. Pa ja bih rekao da je to čisto sugestivno zato da mi kao kupci, potencijalni kupci takvih uređaja, ja ću ih nazvati uređajima, odmah imamo sugestiju da će on zamijeniti nekakvu ljudsku radnju. Zato on izgleda kao dobro, ali čovjek. Onaj pas, robo-pas, kako sam svađao... on će zamijeniti pseću radnju. Da, ali oni koriste već sad u Ukrajini za izvlačenje da idu po opasnom terenu. Tako je, da. Pa dobro, mi u Hrvatskoj imamo jednu od najpoznatijih svjetskih firmi koja se bavi tim razminiranjem. Dakle, Docking koji radi robote, doista robote koji se bave razminiranjem. Oni naravno ne izgledaju niti kao psi, niti kao ljudi, niti kao slonovi, niti kao bilo koje drugo živo biće, nego više kao tank. Da, oni su isprogramirani, dakle, kod je ubačen, to nije umjetna inteligencija, ali danas sutra umjetna inteligencija može biti i u tome. I zato je Rheinmetall ušao u to, znači već veliki uspjeh hrvatske industrije Docking. Yeah. Ali okej. Oni su realno smo savladali da robot stoji, kreće se, dosta stabilno. Znači, ovi roboti, ako su ovi prototipi, što smo onda mi vidjeli kad je Tonka pričala sa premijerom Plenkovićem, to je bio Wondering. To je bila šala. To je kineski, šala. Ali to je kineski de facto robot koji vidim da ide u regiju, samo je dobio hrvatski interfejs, da govori hrvatski. Upravo to, znači ti kupiš kompjutor. Kod da si sad kupio laptop bez Windowsa, tako kupiš tog robota bez softvera i onda ga na hrvatski način izprogramiraš, daš mu operacijski sustav, odnosno daš mu nekakvu pamet i inteligenciju i sad ta Tonka može časkati sa premijerom, odnosno sa bilo kim drugim na jedan prilagođen način toj osobi s kojom komunicira. Jer ona je spojena na chat GPT, tako? Na nekakav alat s kojim povlači podatke i informacije. Ali to je znači kineski, ja sam shvatio, vidio sam da su na sve strane, znači Kinezi su u velikoj ekspanziji, imamo Boston Dynamics, od svjetskih drugih brendova, koji je još jak, Amerikanci, odnosno Musk radi onog svoga, ali tako? Musk radi svoga, nije on toliko uspio se tržišno etablirati kao ti kineski brendovi, ja ti sad ne mogu napamet reći. Kako zove Musk svoga, stoji mozak, ne znam ja sad. Isto zaboravio. Da, okej. Ali ima kao brand, znači Musk ima, Boston Dynamics ima, tako? Tako je, a Kinezi ih imaju, ja bih rekao, 100-tinjak. Ali oni su isto kao u autima, mislim da su oni odlučili, morate se baciti na robotiku i preživjet će par firmi. Isto kao će par firma zadominirati autima, tržištem auta, tako, ali oni masovno to istražuju. Absolutno. Ono kad je bio Milić, kad sam gledao i te letjelice i robote, to je, vidiš da idu jako, da je to strategija, ne? Apsolutno, i oni uvijek razmišljaju više kroz nekakav B2C nego B2B. Dakle, Kinez, obzirom da je riječ o zemlji koja je najmnogoljudnija poslije Indije, uvijek razmišlja kako će to prodat pojedincu, jer mogu to prodat milijardi ljudi. U našim mindsetima, u malim zemljama to nije tako. Ja ne mogu razmišljati o nekakvom globalnoj dominaciji ako prodam samo 1.000.000 nečega, nego kao Kinez 1 milijardu nečega. Zato oni idu na to, idem proizvoditi kućne robote koji će biti zamjena za kućnu pomoćnicu, koji će tebi omogućiti da više nikad tvoja žena tebi ne zanovijeta zato jer si bacio čarapu na pod, zato jer nisi pospremio tanjur za sobom ili zato jer nisi pogasio svjetlo za sobom u WC-u, zato jer će umjesto tebe to baviti robot. Isto tako ti nećeš nikad zamjeriti svojoj ženi zato što ne zna najobičniju žarulju zamijeniti ili neku sličnu banalnu radnju, zato jer će ponovno to obaviti robot. To je ideja Kinezima, idemo naći zamjenu za čovjeka, ali samo za onaj segment ljudskog djelovanja koji nam ide na živce. Dobro, ali ovaj segment koji nam ide na živce, mislim da je Prpić komentirao da je, ja to sad slijedim, da je on dugo vremena nije valjda promijenio bio ovog svog robota doma za usisavanje. Dobro, da, bio mu je kompliciran. I onda kaže, ne znam, pokvario se pa sam nakon morao učiti. Onda sam shvatio koja je nevjerojatna razlika samo u par godina, da sve ono što je bilo nesavršeno na ovom prvome, da on savladava prepreke, da čisti kuću, nije reklama za usisivače. Ali de facto da te već kućne poslove nehumanoidni roboti obavljaju skoro savršeno. Ovo je specijalizirane. Da, neke pojedine poslove. Znači to više nije tema, to je apsolvirano. Kao
to je apsolvirano i to se uredno može kupiti danas preko Temu-a i neće biti nekvalitetno. Čak što više ti taj usisavač, ne samo da može usisavati i potpuno mapirati sebi u svom hardveru gdje se nalazi kuta, gdje je neki kabel kojeg mora preskočiti, on se danas zna isprazniti svu onu prašinu koja se nakupila, isprat kroz vodu koju mu napuniš u jednu teglicu i ponovno krenut dalje s potpuno čistim, praznim tim spremnikom prljavštine i prašine. Dakle, automatski obavlja apsolutno sve. To Dobro, je, ali znači, mi pričamo o humanoidnim robotima, ali ovi roboti ovog tipa, govorimo o kućama, ali gledali smo onu luku u Kini gdje je sve robotizirano. Dakle, da imaš onaj robot tegljač koji dođe, znači njih sve jedan kompjuter vozi i dizalica je kompjuterizirana, ona kaže skrcao kontejner, stavim ga tu, on zna na koje vozilo ide, na koji kamion mora otići. Sve, de facto, ljudi iz neke kontrolne sobe kontroliraju sve te uređaje, ali nema više vozača. Čuo sam da će takav biti promet u Zagrebu. Vidjet ćemo, nemojte sad. Ja vjerujem da ću to biti, vidio sam sad reklamu. Ja isto, mislim da će, pa ajmo već kad smo na tu temu, vjerujete da ćemo imati autonomnu vožnju u Europi vrlo brzo. U Americi to je jedna tema koju smo, isto je vezana za robote, umjetnu inteligenciju. Ja sam bio na testnoj vožnji u Zagrebu u autonomnom vozilu gdje uđeš u auto, upišeš mu točnu lokaciju gdje želiš doći, auto se samo od sebe, bez da itko takne volan, bez da itko takne papučicu gasa i kočnice, on se sam rasparkira, on sam po prometnim pravilima vozi kroz semafore, kroz križanja, kroz sve i dođe na točnu lokaciju koju si mu zadao i parkira se tamo kad nađe parkirno mjesto. Jesi li imao strah eti jedan tren? Ne, zato jer zapravo ne da nisam imao strah, nego mi je bilo dosadno. Stvar je u tome da tako jedan robotizirani automobil koji vozi tebe potpuno autonomno, ne samo da poštuje sva pravila prometna koja su propisana nekakvom prometnom regulativom koja tu vrijedi, nego još dodatno ima neka svoja pravila i ta vožnja je jako neuzbudljiva, ta vožnja je jako dosadna, ta vožnja je jako spora. I sigurna. I jako je sigurna, to je ono u što možeš biti uvjeren. Ti nakon 3 minute izgubiš bilo kakav strah, jer ti je odmah jasno ovaj će me dovesti bez ikakvih problema na lokaciju po svim pravilima, bez da me ubije, bez da me ozlijedi, ali ću doći 20 minuta kasnije nego što bi došao da ja sam. A kako u Americi funkcionira? U Americi je to komercijalna usluga već. Da. U Las Vegasu je bila, ima tamo u gomilu gradova i to nekoliko kompanija daje te usluge sa različitim tipovima automobila. Ali je u Las Vegasu već postoji operativno. Nije u svim državama. Je, čak možeš Uber naručiti. Da, kao auto, kao samo bez vozača. Ne. Tako da zaista je to već nešto što nije nikakav problem. Naravno, tu i tamo mi čitamo da se sada neko autonomno vozilo je poludjelo pa napravilo neki kuršlus, ali Bože moj, to je možda 1% od svih milijuna vožnji koje čovjek svojom nepažnjom skrivi. Neće biti pijani sigurno i tako nešto. Da. Moram ovdje reći samo da smo mi jedini podcast koji se može, znači Špica s Macanom, jedini podcast koji se može gledati i čitati u suradnji s informativnim portalom Pogled.hr i najvažnijim hrvatskim regionalnim medijima, Novim listom, tako da će mama biti ponosna. Bojane, Glasom Istre, Zadarskim listom i Glasom Slavonije. A ako nas želite slušati, potražite nas na Spotify i Apple podcastima. Otvorite samo kameru pametnog telefona, skenirate QR kod, tako da usmjerite prema ovom kodu koji je na ekranu i kliknete na poveznicu koja će se pojaviti kako biste nas čitali ili slušali. Ja i dalje moram objašnjavati kako se skenira QR kod, nemojte zamjerati. Kad svaki put to napravim, onda dobijemo skeniranje. Ako kažem samo skenirajte QR kod, nije nužno. Jer ljudi još ne shvaćaju da de facto svaka danas kamera ima. I kad sam rekao ljudima, mijenjajte te pametne telefone, ako imaš, znači mjerilo je danas meni, ako imaš pametni telefon koji ne može skenirati QR kod, možeš ga promijeniti definitivno. To je kamera dobar, tako. Jer to je već ugrađeno u kameru, znači ne moraš ništa razmišljati, samo otvoriš i gledaš. Kako mi, znači Kinezi, Amerikanci već malo kaskaju, ali trude se, Boston Dynamics je smislio sve, je li tako? Pa su im ukrali. Dakle, ajmo reći, zapadna tehnologija je rješavala stvari, ili dolazilo do nekih patenata, onda su ovi kopirali. A što mi radimo u Hrvatskoj? Pa sad, što mi radimo u Hrvatskoj? Ja ne bih rekao da mi puno kaskamo za svijetom. Brzo se to preljeva svugdje, pa tako i u Hrvatsku. Ovo što si ti spomenuo o Tonku je nešto što ćemo sigurno naći i u brojnim drugim zemljama, da je netko uzeo
nekakav ideju, koncept, napravio tako jedno računalo s rukama i nogama i kreirao robota. Bio je Rinova neki naš, naš dečko je nešto napravio. Okay, da pa nije samo to, ima sad nefer prema njima. onaj Zdravko, jel da, onaj kao neki chatbot koji ti rješava tvoje zdravstvene pitanja i slično, i po meni ja mislim da je to dobro da se događa, da se i tu kod nas razvijaju takva rješenja. To svakako budi svijest o tome da trebamo biti u korak sa tehnologijom i sa svijetom, a sad da li ćemo mi imati nekakve svoje trendsetere iz Hrvatske koji će diktirati neke trendove, pa desit će se sigurno kad tad i tako nešto. Evo, imamo Rimca koji je imao najbrži električni auto. Pa imat ćemo autonomne taksije, naravno. Ja sam zato da se radi research and development u Hrvatskoj. Naravno. Ne mora biti uvijek uspješno. Da, pa evo meni je drago da moja kompanija Hrvatski Telekom ima taj program edukacija, a i ti to možeš. Dakle, da ljudi koji ne znaju zaista što mogu doći vidjeti te video zapise i upoznati se s time što je umjetna inteligencija, dakle bilo ko ne treba biti korisnik, i da se na taj način zapravo ljudima objašnjava kako koristiti te alate koji su svima dostupni. Naravno, treba platiti za neke bolje da bi se nešto napravilo, ali zaista ChatGPT, Perplexity, Claude, pa onda Grok koji je znači Elon Musk pokrenuo. Znači, svima su preko interneta dostupni i ljudi se zaista mogu igrati i vidjeti na koji način krenu. Vi ste dali onu pretplatu za Perplexity, za ne prije godinu dana je bilo neka suradnja sa Perplexity, prvi ste krenuli. Da, godinu dana je onda to bilo zapravo za Pro inačicu koja, 10 puta ima više 10 upita, zatim dubinski je traži sa više izbora, da, to je čini mi se koštalo nekakvih 250 € godišnje i ljudi su zaista se, masovno prijavili, ali tako? Masovno prijavili da bi mogli krenuti i proučavati. Dobro, što... Ali ajmo biti, vi ste na LinkedInu na sve strane pričate, ali činjenica da nije Google umro sad preko noći, dakle nisu ljudi svi prešli u pretraživanje preko... Ne, mislim da je to komplementarno, dakle da stvar jednostavno nije... Ljudi dalje traže na Google još najviše. Tako je, traže ljudi i tražit će ljudi na Google, prije svega zato što su navikli na to. Mala analogija, kad je nestao radio 101, mnogim ljudima je na prvoj poziciji u autu i dalje ostao frekvencija radija 101, jer tako smo se navikli. Tako smo se navikli i na Google. I na Google ćemo i dalje tražiti, ali ćemo... I oni se prilagođavaju, oni nude AI sažetke, ne? Tako je, i Gemini kao isto njihovu AI platformu, koja postoji upravo zbog njih sve više popularnija i atraktivnija. Što više, ja taj Gemini od svih LLM-ova najviše i koristim, što je Google-ov pandan ChatGPT-u, odnosno Groku, odnosno Perplexity. Jer ga imam, ako imaš Gmail pretplatu profesionalno, de facto on ti je ugrađen u sve što radiš. Mislim da čim se pretplatiš... Ali postoje još 3 kategorije iznad koje se i sve više plaćaju i koje imaju sve veće mogućnosti, osobito u kreaciji videa, što ne znači da tvoj podcast treba zamijeniti umjetnom inteligencijom. U razgovora ću uvijek biti. Gemini je recimo najbolji u generiranju fotografija, jer ima integriran taj Nano Banana 2 algoritam kojeg je Google razvio za generiranje fotki, koji je bolji od onog DALL-E 4 kojeg je radio OpenAI, koji je bolji od onog, ne znam kako se zvao onaj glavni, s kojim su se generirale slike, tako da, evo, recimo Gemini je po tome da, ali imamo jedan drugi problem. Jel imate, vi puno koristite servise, to smo imali u toj emisiji prije godinu dana kao temu, da u principu ti alati ne prave puno razlike između hrvatskog i srpskog. Ili nekad meni dođe natpis na ćirilici, da mi dolaze promptovi na ekavici. Nama je, i da li je titl na srpskome? Dakle, YouTube kad napravi službeni titl piše da je srpski i ne mogu ga nikako naučiti da radi hrvatsku varijantu, čak i mijenja neke riječi na onu srpsku istočnu verziju. Da, postoje alati s kojima ti možeš tražiti da ti se generiraju titlovi isključivo na hrvatsku. Da, postoje, ali smo imali pitanje to prije godinu dana sad, da li mi moramo aktivno uključiti to generiranje, to suverenosti? Jer ako u principu ne hranimo AI sa svojim slikama, sa svojom poviška streku generiranje slika, imali smo problem da kad si prije godinu dana pitao AI, nisi mogao generirati sliku hrvatskog vojnika, nije znao kako izgleda hrvatski vojnik. Vjerojatno je naučilo u godinu dana, znači iz Domovinskog rata, to je možda sad lakše. Ali tu i mi moramo utjecati na ajmo reći, hranjenjem tog, kao država hranjenjem, ali se pitanje koga hranimo. Znači, jer ćemo hraniti neki evropski model koji nema, ili onaj jedan je talijanski, ali tako, ili koga hranimo američke modele?
Gle, po meni zapravo ne možemo mi toliko utjecati na to koliko će koji od tih modela biti nahranjen, jer ga hrane svi. Možda je tamo neki Kinez ga nahranio sa fotkama hrvatskih vojnika. Ne? Ali mogu i Srbi nahraniti sa slikama. Naravno. Problem je u tome što svi ti modeli zapravo po meni, ja to sam par puta pisao o tome, simuliraju čovjeka, ali na jednoj, znam, nepopularno je to izgovoriti, autističnoj razini. Model nema socijalnu inteligenciju, model je vrlo doslovan. Kad ti ispričaš nešto na hrvatskom ili na srpskom, to više manje slično zvuči osim razine akcenta koje a mi znamo razliku, ali model znamo razliku, ali bojim se da model ne zna razliku. Ne? Znači napisaš ga lepo umjesto mrkva. Tako je, da. Model, s druge strane, model ne zna koga prompta. Da li ga prompta nekakav klinjo koji još nije razvio nikakvu kognitivnu arhivu znanja, ili ga Einstein prompta, pa se ne može na različit način obraćati jednom odnosno drugom. On se svima obraća na jednak način. I to je problem koji ja mislim da će biti najteže u budućnosti nadići svim tim modelima. Dobro, imamo kao zadnjih 10 minuta, smo brzo je prošlo i prvih 45, rekao sam da će proći, i htjeli bi malo komentirati, Musk kaže da će roboti sve raditi, pa kad nemaš per capita da će imati taj veliki BDP, jer je prije uvijek se gledao BDP per capita po glavi, ako nemaš glave radnika, ako oni preuzimaju svoj posao, znači svi bi trebali živjeti super. To mi je jedno od pitanja, nego ima jednu omiljenu temu od Petrica za kraj, samo, mislim, spominjali smo ove Fury, ove ljubimce. Ali kako stojimo sa dildima i ovim drugim seksualnim prijateljicama i ostalim tamo na tom sajmu? Znači koliko su humanoidni roboti u tom dijelu, to je industrija koja isto ide daleko naprijed. Da, to je čak po meni isto dosta zabrinjavajuće. Zapravo je to industrija koja je prva krenula u robotizaciju. Ne znam da li si ikad pratio i gledao one dokumentarce koji su stari sad već 10-ak godina o ljudima, pogotovo u Japanu gdje je tehnologija tada prije 10 godina bila najnaprednija, gdje su se ljudi zaljubljivali u te real dolls, tako su ih zvali real dolls, dakle roboti koji su napravljeni poput fizički, da izgledaju poput pravih žena, odnosno muškaraca, pa ti onda žive s tobom. Čak se nisu mogli kretati, nego kad ti nosiš pa ga staviš da sjedi s tobom, da pije kavu, pa on razgovara s tobom, pa ga nosiš. Sad se mogu kretati. Sad se mogu kretati. A pazi, dok se još nisu mogli kretati, dok je to bilo evidentno iz aviona da je riječ o komadu plastike, a ne o pravom čovjeku, oni su se zaljubljivali u takve robote. Danas, kad takav jedan robot zaista može vrlo uvjerljivo izgledat kao čovjek i ponašati se točno onako kako ti želiš. Zamisli da se oženio, a da ta žena se ponaša svaki put točno onako kako ti želiš. Zvuči nevjerojatno idilično i utopično, pa naravno da bi se zaljubio čovjek ovako, ne? Ali to nije osoba, to je kompjutor. I po meni tu dolazimo do te jedne etičke razine, etičke problematike AI-a, jer će stvarno doći do toga da će ljudi radije poželjeti imati takvog jednog robota kao životnog partnera, nego stvarnu osobu da ga ima kao muža ili kao žena. Da, ali onda će upravljati nekakva platforma iza s njim. Tu imamo problem sa, ako se ne varam, velika kampanja zbog ovih razgovora sa agentima koji su djecu natjerali tineđere u samoubojstvo ili nekakve takve situacije. Ima tih zaista katastrofalnih stvari gdje je potpuno nepredvidivo hoće li se to dogoditi. I da, jako je osjetljivo kako djeca komuniciraju ne samo sa umjetnom inteligencijom, nego prije svega i sa mobilnim uređajima. I mislim da će regulativa tek imati puno posla, jer umjetna inteligencija itekako nadmašuje sve ono što današnji pravni sustav bilo gdje u svijetu ima kao nekakav standard. Ja ti govoriš o nekoj regulativi, ali sad ako se ne varamo, upravo smo svjedočili ovih zadnjih mjesec dana raspravi ko će sklopiti ugovor s Pentagonom, gdje je Pentagon rekao dajte sve što možete i da bez ikakvih ograda, ali tako, pa najveća firma odbila i ko je na kraju ušao u deal sa Pentagonom, neko je ušao drugih. Ovi najveći provajderi, ja mislim da su rekli da neće i da ima ipak neka granica i onda je normalno odletio na drugi konkurenti uletio. Ali pitanje je, znači, kako ćeš ograničiti sustav ako ga oni budu koristili u obrambene nekakve svrhe i gdje on de facto postane skroz autonoman vojnik
kojeg se u jednom trenutku može i otrgnuti. Uvijek dođemo do vojske i do rata. Uvijek to postaje glavni temelj, što spoticanja, što napretka. Zar nije Ukrajina bila revolucija oko dronova? Dronovi su bili igračke do Ukrajine. I odjednom su postali glavni alat. Pa vidimo što Iran radi. Dakle, Amerika ima nema što nema, onda ih s onim šehidima, s onim najjednostavnijim prdelicama razbijaju ih, jer jednostavno ne možeš pohvatati toliko tih traktorica koji leteći štapore. Ovo što si spomenuo da je Anthropic odbio suradnju sa Pentagonom, s druge strane taj Anthropicov Claude je trenutačno kao najhajpaniji LLM model. Naravno, odmah uletio prvi sljedeći, ne znam ni ko je uletio, ko je bio, ali koliko je tu hajpa i koliko je tu nekakve medijske atrakcije nastalo oko toga što je Anthropic odbio suradnju i onda ih je odmah Trump proglasio nekakvim državnim neprijateljima. Da, ali hoću reći, ali kad će, imamo taj strah od zloporabe, znači jasno je da će AI biti iz godine u godinu, vi svjedočite, vi idete godinama, tamo stoljećima, što ste rekli, i to je neki novi svijet. Vi ste ostali uz te promjene, znači kad ste klinci niste, vi ste jednako mladi. Vi ste se pomladili. Ok. Ali svijet se totalno promijenio. Nekad nama je web, prvi internet, to nam bila revolucija. Sad je doslovce ćemo imati možda dogodine robota, prototipa, nekako koji ti neš možeš vjerovati kako se i kreće i ponaša i što radi i gdje ti može biti perfect companion, što si ti rekao. Pa može, da. Već je mnogima. U bilo kom smislu, da li kao psihološki savjetnik, da li kao dečko ili cura, da li kao poslovni partner, da li kao jednostavno izdavatelj savjeta. Da, ali oni su svi spojeni na nešto što mi ne znamo. Nije tako to da je to čovjek koji misli svojom glavom i da je tu. Tako. Oni su uvijek se mogu iz neke daline kontrolirati. Ideal totalitarizma, zar ne? Bilo kojeg. Pa idemo prema tome da će biti sve apsolutno ja mislim da ćemo i mi za vrijeme naših života još doživjeti neke stvari koje naravno nismo danas, ne možemo niti zamisliti i to vrlo brzo. I sad zamisli za nekih 300-400 godina gdje će sve to ne možemo zamisliti. Ne možemo 30 godina. Ne možemo mi zamisliti što će biti za 5 godina, a kamoli što će biti za 50 ili 500 godina kad će, pretpostavljam, civilizacija i dalje postojati. Nije baš da će... A mi smo gledali distopijske filmove. Većina toga se dogodilo sad, jel tako? Električni auti, leteći ovi dronovi, jel tako? Već lete ljudi u dronima. Vidjeli smo, Kinezi imaju one kapsule u kojima ljudi lete autonomno. Znači oni razvijaju na tome da imaš velikog drona koji prebaci 2 čovjeka negdje. Paketi idu već dalje bez problema. To više nije isto priča, tako? Dostava dronovima, to je tamo razrađeno. Kina, Amerika... Zastarjela Da, to ima i u Hrvatskoj. Ozbiljno? Kad su krenuli? Pa to je jedna tvrtka iz Osijeka, ima dostavu sa... Samo u Osijeku ili? Dogovorit ćemo se. Okay. Ne, ali to dolazi. Ja mislim da mi uistinu pratimo tehnologije. Pa dobro, imamo Orku koja je de facto jedan od svjetskih top proizvođača dronova. Gdje krenuli su s jednom idejom kako upravljati dronom, ali su u pravom trenutku imali dovoljno dronova. Da. I onda ostatak je povijest i već isto su kao i docking, svjetska atrakcija. Dakle, znači sad... Vi nikad ne znate gdje ta tehnologija dobije neku primjenu. Pitanje što će biti nakon ovog rata u Iranu. Što ćemo... Nas dvojica smo Orku poslali na CES gdje su ih otkrili i pretvorili u... Kad su bili prvi put? 2018. Da, ali prije rata. Znači, tad je još bila priča o čalima. Tako, znači, koje su bile namijenjene zato da piloti, sportski piloti dronova pobjeđuju na onim natjecanjima. Tamo na CES-u su ih primijetili iz te obrambene industrije, defense industrije i polako su oni zbog toga pivotirali. Danas su globalna... Danas imamo nešto izvoziti. Dakle, nije Hrvatska tako loša. A nas, ako se sete se. Dobro, pa boće Ivanu, ali Ivan je bio korektan. Hoću njega pozvati u goste, tako da ćemo jer to je super. Good luck. Znači, promijenio se od onog vremena stand-up i ostalo. Ovdje smo na kraju ove emisije koja se emitira na televizijama. Pozivamo vas da nas nastavite gledati na YouTube kanalu Špice s Macanom ili slušati na Spotify ili Apple podcastima, jer uvijek je taj drugi dio uvijek nešto opušteniji, tu će se Petrica dopustiti totalno raspojasati, ali jednako zanimljiv. Otvorite kameru telefona, skenirate QR kod i kliknite na poveznicu koja vam se pojavi. Vidimo se za 7 dana. Dobrodošli u drugi dio Špice s Macanom. Za sve koji nas gledate na YouTube-u ili slušate na Spotify ili Apple podcastima.
Sad ćemo malo pričati o tome tko su naši gosti, a više o njima možete saznati ako, opet kažem, skinirate ovaj QR kod više o gostima, ali danas ćemo napraviti nešto drugačije. Osobno ste vi blizanci, Što se vidi po vidi se po godinama, nećete se, ti si sam to predložio, nećete se sami predstaviti, nego ćete jedan predstaviti drugo da vidimo koliko se dobro znate. S obzirom da toliko godina putujete. Ajde ti, Bojan prvi, Petrica. Pa hoću, Dragan Petric, dugogodišnji i renomirani prije svega teh novinar koji je i izvršni urednik mjesečnika Bug koji evo izlazi od početka 90. 400 ti broj, čestitam sad. 400 brojeva i to je, mislim, čak jedan od najdugovječnijih tiskanih medija ovdje u Hrvatskoj. Dragan, osim toga, je napisao i nekoliko vrlo zanimljivih knjiga s područja tehnologije, a ono što je prilično zanimljivo, on je i osnivač renomiranih konferencija i natjecanja, prije svega Bug Future Show, potom Debuga i Idea Knockouta, ali to je samo kap u moru u kojem ćemo ga pronaći i kao jednog od članova žirija najveće svjetske tehnološke nagrade, to je CES Innovation Awards, nešto kao tehnološki Oscar. On je jedan od ljudi, samo čini se 5 koji su iz Europe u tom žiriju. Dragan je osim toga iznimno aktivan kao LinkedIn influencer, više bih rekao podučavač, dakle on je LinkedIn teacher i on je tu osoba broj 1 kad je posrijedi hrvatsko tržište. Ali samo hrvatsko, mislim da tebe zovu Evropljani, tako? Pa u Europi, dakle jednostavno on je čovjek koji, ja bi ga nazvao doktor LinkedIn, kad bi mu se htio uvlačiti, što naravno neću, ali smatram da one ko želi, koji smatra uopće da je ta društvena mreža je relevantna, neka ide vidjeti što. Pa je li relevantna? Da, nemoj ga prekidati. Da, je. Njega pitaš, njega pitaš, pa ne, on izrazio sumnju, ako je relevantno. Da, pitaj ga, je li papa katolik i to, da, naravno. I, dakle, čovjek jednostavno ima i svoja edukacije, koje ja najtoplije preporučujem, ne samo onima koji imaju account na LinkedInu, nego i mnogo šire, odnosno cijeloj poslovnoj zajednici, jer je riječ o tome da upravo danas preko LinkedIna možemo doći do mnogo zanimljivih stvari, a u krajnjoj liniji, iako izgubimo, i naći novi posao. Jel imate kakav dodatak, gospodine Petric, na ovo predstavljanje? Nemam. Doktora LinkedIna? Ono što bih ja dodao, a ne u smislu da moram nadopuniti Bojana, nego kao jedan moj komentar je da ne postoji taj AI, ne postoji taj LLM model koji bi ovako kreativno i detaljno i realno ali koliko te godina trpi već opisao bilo koga, ili mene, tebe, ja to prekinuo. Ti to ideš prekidat, čovječe, znači neće ovo ChatGPT moći izgenerirati ovakav intro bilo koga ni 5000 godine. Ali ako mu staviš prompt, reci to na način kako se mušćat uvlači Petricu u podcastu kod Macana. Neće moći ni 10.000 godine. Nikad. Dobro, nikad, ja imam jedan detalj, nismo on je prezadovoljan s ovom slikom, nego da je malo razbijemo. Gdje su ona obsesija sa dildoima i to, ono? Pa ne, zapravo, koliko se ja sjećam, to je došlo upravo na CES-u. Jednostavno smo išli vidjeti na koji način bilo koja industrija reagira na tehnološke podražaje, pa je jako zanimljivo da je finska pornografska industrija zapravo bila prva koja je prihvatila tehnološke novitete. U tom smislu su bili izloženi i neki gadgeti, pa onda smo mogli vidjeti na koji način zapravo se može putem aplikacije upravljati sa nekim mogućnostima koje razni vibratori, puhalice, dildoji. Bio neki leteći, ili tako znam? Tu si imao neki leteći, nisi? Bio je 5G deal. Da, bio je 5G dildo i tako dalje. I onda je on to jednostavno, vidiš, ovo je jako zanimljivo, ne samo da je zanimljivo, nego čim on to kaže, odjedanput nikome više nije dosadno, nego, šta, i tako privlači pažnju. Ali to mu je postao brand, to mu je postao zaštitni znak. Da, to je postao brand, a mislim da mogu to i ostali, ali svi se vada boje da će ga kopirati, tako da je on zaista nabavan. Znači, Dr. LinkedIn i Mr. Dildo. No? Da, okay. Tako, da. Bojan Mušćat. Ovako, znaš kad za nekog čovjeka kažu on je
hodajuća enciklopedija o nečemu. Ne znam, hodajuća enciklopedija o šumarstvu, hodajuća enciklopedija o gastronomiji, hodajuća enciklopedija o medicini. Bojan Muščet je utjelovljenje nekoliko hodajućih enciklopedija. Dakle, on je prije svega hodajuća enciklopedija glazbe i to ne mislim samo na hrvatsku glazbu koji ne da je hodajuća enciklopedija, on je hodajući internet. Apsolutno sve je u ovoj tu glavi kosmatoj vezano uz hrvatsku glazbu, ali on je i hodajuća enciklopedija globalnog glazbenog svijeta od kad postoji, od kad je prvi netko odsvirao neku notu. On je hodajuća enciklopedija tehnologije, on je hodajuća enciklopedija gastronomije, on je hodajuća enciklopedija ljudske empatije, ljudske dobrote, ljudskog prijateljstva, on je hodajuća enciklopedija vinarstva, dobrog cuganja, dobrog druženja, dobre zajebancije. On je hodajuća enciklopedija svih hodajućih enciklopedija na svijetu i provoditi vrijeme s Bojanom znači dobro uživati, puno toga naučiti, puno toga saznati. Puno jesti popit. Puno jesti popit, puno dobro popit i ti si preko nekoliko puta s nama zajedno živali smo. Na takvim druženjima i mislim da ako želite u bilo kojoj od ovih sfera koje sam vam spomenuo provesti i doživjeti jedno vrhunsko iskustvo, neponovljivo iskustvo koje vam nitko drugi ne može pružiti, možda ako ste žena, a to nisam, vam i na još nekom području može pružiti neko ekstraordinarno iskustvo, onda trebate provesti vrijeme s Bojanom Muščem. A ti si imao privilegiju, pa ovo je bilo, tu nećemo šta. A koliko ste dosta, kad je bio prvi cest na koji ste išli? 2009. Tako je, 2009. Znači ovo je 17. godina. Tako je, da, ovo je bila 17. godina, on je jednu godinu preskočio, ali mi smo išli čak i one godine kad je bio COVID, kad je bio nekakav cest pod maskama. Ali ste se i prije toga družili ili je to bilo prvo druženje? Pa jesmo, i prije toga smo putovali, samo ne u Las Vegas, nego po drugim svjetskim U Evropi je Barcelona, koja je najveći? Što je u Evropi najveći? Znači toga bio Cannes, dakle to je isti sama Mobile World Congress, prije bio Cannes, pa Barcelona, bili smo u Hannoveru na Cebitu, u Berlinu na IFI. I to stoji i dalje? I dalje se drže ti klasični ili... Pa Cebit više nije aktualan, ali dalje imaš IFU, imaš taj Mobile World Congress u Barceloni, CES svake godine idemo. A što je u Lisabonu, web neki? Web Summit. Web Summit isto. Ili to drže isto se drže? Pa drže, to smo rijeđe išli jednom, dva puta, ali to je više po meni, to je ko neki Weekend Media Festival, ali europski, globalni, nije to toliko teh sajam. A vi ste, znači, ja sam uvijek bio pitan i mi dovodimo dva gosta koji se nadopunjuju, ali vi ste cjelina, pa onda ideja je bila upravo da pokažemo tu širinu, da sa dvije različite perspektive, jer on je, de facto ti si krenuo kao glazbeni kritičar, ili tako? Ja sam to i dalje, da. I dalje si, da. Ali si krenuo, to je bilo prvi angažman glazbenik, ili tako? Pa da, kako si ti sebe kad opisuješ? Su to bili prvi poslovi? Pa mislim, to je stalno. Dakle, ja pišem 45 godina o glazbi i nikad nisam prestao. Samo neki put je to bilo manje vidljivo, neki put kao sada je možda više vidljivo, ali u jednom trenutku ja sam došao u IT mediji posve slučajno, jer kao dečkima treba urednik. Ja sam znao puno manje, valjda ono što sam znao sam preko tebe, jer sam ti si bio prvi čovjek Computer Worlda, a naša redakcija, ja sam tada bio glavni urednik mog Zagreba, bili smo blizu, vrata do vrata, da. Ja sam počeo, zahvaljujući tvom mediju, se zanimati i shvatio sam kako bi ja to radio. I tako sam došao u PC Chip, postao sam izvršni urednik PC Chipa. A Dragan je bio izvršni urednik Baga. I mi smo krenuli na neka putovanja, iako je tad bilo jako žestoka konkurencija. Uvijek je bila konkurencija. I sad je bilo, uvijek su ti naši novinari onako preko ništa gledali jedni druge, a nas dvojica smo se ovako, ajmo mi ovo, pa ljudima je bilo čudno, pa kako ste vi tako dobri, a u različitim medijima ste, ali evo, mi smo se zaista našli odmah. Dobro, ajmo reći sad malo u ovom drugom dijelu, rekao si već da je revolucija velika u glazbi, jel tako? Su to riješili? Znači, tako. Što je sad taj trend? Znači da rade kompletno izmišljene izvođače, jel tako? Pa, nevjerojatna je činjenica koju možda upravo 45 plus publika neće moći vjerovati. Danas trećina
glazbe na Spotify-u, na Deezeru, Apple Musicu ima totalne ili neke veze s umjetnom inteligencijom. Dakle, ili je to skladano, ili odsvirano, ili otpjevano. Dakle, jednostavno, umjetna inteligencija je tu 1/1. Pa čak recimo možda i kod Rolling Stonesa, kada evo imamo novi miks neke pjesme, ali je umjetna inteligencija radila na tom miksu. Ali to je isto ono ponavljanje obrazaca. Realno ti možeš reći, poslušaj što su bili, ne znam, hitovi u tom nekom žanru zadnjih 10 mjeseci i napravi mi sličan nešto, dobro, a da nije... Pa danas imamo, ne znam, evo album Beach Boysa kako bi ga otpjevali Beatlesi. I dakle mi imamo cijeli album, sve pjesme Beach Boysa, ali čujemo glasove Paula McCartneya, Johna Lennona, Georgea Harrisona. I kako reći na autorska prava za to? Nikako, to je sada hop i onda se tu sada gleda, aha, ko je tu nešto zezno, ali stalno se to nešto novo pojavlja, ne postoji dovoljan broj ljudi. Ali neko uzma ljudi... tam tijeme za to? Za taj album? Ne, to je samo pokazna vježba što sve može umjetna inteligencija i to se zaista tako može i napraviti. Znači ja mogu naručiti bilo koji, bilo koga ABBA da mi pjeva bilo što. Tako je, može. Ne treba mi tribute band više. Ne treba, ali naravno onda ako odvjetnici ABBA to shvate, hop, tu će biti problem. Za sad je to samo još onako, bio je prvi jedan slučaj, to je bilo prije 2 ili 3 godine, mislim da su bili Drake i Weekend, zajednički duet koji ne postoji i onda su to odmah maklo svugdje sa YouTube-a, sa svih kanala, ali nakon toga su krenuli i ti drugi mišmaševi. I... Dosta to što kažeš, možeš napraviti duete koji nikad nisu bili u stvarnosti, a napraviš ih od stvarnih ljudi, od stvarnih pjevača. Da, tako je, može se napraviti apsolutno. I ne možeš da to nije bilo. Može se napraviti sve, znači mogu se napraviti nove pjesme sa glasom preminulog umjetnika. Dakle, evo novi Elvisovi hitovi, na primjer, evo, ima ih po internetu, mogu se čuti. Novi Massimo, recimo. Da, može se i novi Massimo, može se i novi Ivo Robić. Evo, zanimljivo, sad je baš jučer je objavljen spot AI Ive Robića, samo jednom se ljubi. Ok, tu imamo originalni glas Ive Robića i originalnu fotografiju, ali video je potpuno... On kao pjeva, znači njega je animiralo skroz. Tako, njega je animiralo, umjetna inteligencija ga je napravila. Dakle, to će biti sve češće i zato stoji činjenica da, nažalost, nove generacije imaju manje šanse za uspjeh, iako možda imaju bolje pjesme nego nekad. Činjenica je da samo 1989. godine u cijeloj godini se proizvelo manje glazbe nego što se danas proizvede u jednom jedinom danu. Ko će to sve skupa slušati? Društvo se fragmentira, glazba se fragmentira, sve ide u nekakve niše, tako da mi više nemamo tih evergreena, mega hitova koje pamtimo od nekad. I mega stara, mega tako, zvijezda. I mega zvijezda. Mega zvijezda će ovdje biti od danas u sljedeća 3 mjeseca, onda nestaje. Evo. Ali kako nastane mega zvijezda, mali dečko iz Vinkovaca, koji nema uopće svoju pjesmu i odjednom je veća zvijezda nego bilo koji glazbeni? Dva su razloga. Prvi razlog je zato što su to fantastične društvene mreže. Jozinović, samo da kažem kome se radi. Kako se zove? Jakov Jozinović. Da. Dakle, društvene mreže su to odigrale na sjajan način, hype, propaganda, marketing, PR, dakle, kako da mu je Krešo radio posao. Odlično odrađa, ali ima jedan detalj, kako je dobio prava na Balaševićeve pjesme, evo, to nema veze s tehnologijom. Vjerojatno ima. Jel obitelj ne da inače da se... Preko veze dobio i to je taj point. On pjeva dobro poznate pjesme u jednoj nježnoj interpretaciji. Aha, idemo čuti ono što želimo čuti. Ne možemo više to čuti od originalnog izvođača, ali možemo od jednog dečka koji odlično izgleda, odlično pjeva, ima karizmu. Ali nije AI, znači pravi čovjek, imenom i prezimenom. JJ. Ali to ne znači da za sutra neće doći neki AI Jakov. I kao, hajmo mi to pogledati, baš nam dobro, aj trebamo ići vani. I samo da zaključim, znači, danas većina publike ne ide na koncerte, nego ide na evente. Oni ne idu tu da čuju izvođača kako njegov band svira ili kako on pjeva, oni idu samo da idu vani i da na svom Instagramu kažu, bilo sam ovdje na ovom koncertu. Kako ti njemu budućnost predviđaš za recimo 5 godina? Da li će se roditi ili pojaviti neko ko još bolje reinterpretira postojeće mega hitove ili on može iz ovog
utemeljiti nekakav put sebi do vječno. Kao i većina danas izvođača, on će jednostavno imati neku svoju nišu i neće biti nacionalno i globalno popularan kao što je to danas. Ali imat ćemo možda AI nekoga koji, imati izvođači koji će pjevati sve te hitove. Ali vidimo sad znači fenomenalno sad, dakle, Baby Lasagna, gdje je on danas? Znači, on znači, može funkcionirati, njegova karijera ide dalje samo zahvaljujući europskom uspjehu. Njegov album nema neke pjesme, dakle, nema on dalje takvih pjesama za koje će se ljudi, osim striktnih fanova, kačiti. Dakle, danas ćemo čuti puno bolje pjesme, puno zanimljivije, one koje ostaju. Dobro, ali Let 3 ne može, Let 3 ima karijeru i prije i poslije, oni su kontinuitet. Let 3 će biti zauvijek, dakle, Let 3 je jednostavno band koji se neprestano obnavlja zahvaljujući tom nevjerojatno eruptivnom stilu Damjana Martinovića Mrleta prije svih i mislim da je to band koji će nadživjeti Hrvatsku državu. A mu ne može ništa, ne? Jesam ti rekao da je hodajuća enciklopedija. Sve zna. A daj, ide nam vrijeme, naš brzo, ali možemo, što si rekao, možemo pričati 6 sati, zato ću vas ja ponovo, kad bude neka nova opet revolucija. Što bi ti sad rekao ljudima, što još trebaju očekivati u ovih godinu dana pred nama? Znači, koje bi te neke, ljudi su stalno rekli, neki ostaćete bez posla, neki će ljudi, programeri su ostali bez posla, vidim da ti si često pisao o programerima i ostalo. Što se tu dogodilo? Znači, ko je ostao bez posla u tom svijetu? Pa, ostali su bez posla, po meni, svi koji nisu ni po čemu posebni. U svijetu programiranja, kad si već njih prozvao... Ali to je bio hype. U jednom trenutku su plaće bile tako ogromne, svi su zapošljavali IT-evce, upisivo se fair. To se desilo nakon COVID-a, gdje se odjednom zbog onih svih lockdowna i ovoga seobe rada iz ureda u dom, desila jedna erupcija digitalizacije, pa ti odjednom trebao velik broj programera koji će kompletno tu digitalizaciju pokriti kodiranjem svih tih digitalnih rješenja. Mnogi su zapošljavali čak i pretjerano, čak i više nego što im treba, računajući, treba ću ih za 2-3 godine. Naravno, pokazalo se da oni benčaju. Ne? Benčati znači sjediti na klupi, ništa ne radim, ko da je rezervni igrač u nekakvom nogometnom klubu. Naravno, kad imaš firmu, ne trebaju ti rezervni igrači, treba ti samo ovaj koji stvarno kreira rezultat i onda je došlo do hrpe tih otkaza. Otkaze su dobili oni koji su naravno zamjenjivi jeftinijim alternativnim rješenjem, a danas je AI alternativno jeftinije za programiranje. Rješenje za programiranje. Nije sad stvar samo u programiranju. I u drugim industrijama se događa da rutinu zamjenjuje software, odnosno čak i hardware, oni roboti o kojima smo pričali ranije. Međutim, netko tko ti nudi neku dodanu vrijednost, ko ti nudi jednu posebnu vrijednost koju nije moguće kopirati, koja u sebi ima nekakvu kreativu koju nije moguće simulirati, taj nikad neće dobiti otkaz, odnosno taj nikad neće biti nesiguran da neće moći vrlo lako se negdje drugdje zaposliti ako već ta njegova firma mu je odlučila raskinuti suradnju. Tako da, IT je izuzetno pogođen, samim time ne samo što IT je temeljen na zanimanju programiranju koje je na neki način rutinirano i koje je lako simulirati softverom, nego je prvi na izloženosti, prvi prihvaća sve te promjene. Sam IT je generirao sve te AI alate i sva ta AI rješenja, pa se prvome IT-u to i obilo o glavu, da to tako kažemo. Prerezali su granu na koju su sjedali. Sad ne bih rekao da su prerezali granu na koju su sjedili, prerezali su granu na kojoj su sjedili njihovi zaposlenici, što im možda i nije loše, jer sad imaju manje zaposlenika, a veću produktivnost. A to je o čemu Musk govori, da ćemo imati veliku produktivnost, jer je to za očekivati dugoročno? Pa je, sigurno ćemo imati veću produktivnost ako damo softveru da odradi u 3 sekunde nešto za što je nama trebalo 3 dana ili 3 mjeseca. Da, ali će odlazi zarada samo vlasnicima AI platformi i što će ostati ljudima. I sad
svi danas pričaju o tom vibe codingu, dakle vibe coding je kodiranje, odnosno programiranje bez ikakvog predznanja. Ti i ja sjednemo bez da smo ikad u životu jednu liniju koda napisali, bez da uopće poznajemo koncepte jednog Ja jesam programskog... napisao koda, jesi ti napisao? Ma jesam, naravno, nisi, i to nisi puno koda. Jesam za ZX Spectrum. Ok. A ja sam morao na svom studiju matematike na PMF-u i koliko puno koda napisati, ali naravno sav taj kod je u današnje vrijeme neprimjenjiv i to moje znanje je neprimjenjivo. Ali vibe koda danas može neko ko uopće nema nikakvog iskustva, čak ni takvog kakvog imamo nas trojica. O strukturi, o bilo čemu. Po samo strukturi, da, i generirati nešto. Međutim, taj kod kojeg takav netko izgenerira zaista možda izvršava na površini tu nekakvu radnju koju od takvog jednog alata, aplikacije mi očekujemo, ali gdje je tu pitanje sigurnosti, gdje je tu pitanje nekakve specifične situacije koja se može dogoditi, kako će se taj kod ponašati u takvoj jednoj situaciji. Da, ali To evo se sve- dajmo testirati da. moju režiju. Dakle, oni tvrde da će oni dalje morati resati sve te videiće, a i stalno imamo tu raspravu da u principu to je jedan postupak koji se sad ponavlja iz emisiju do emisiju. Dakle, danas AI skine razgovor ovaj naš, otprilike ti mu kažeš lovi hooks, udice, on traži dobre insertiće i on već sad, ako uzmeš neku pro verziju, za jeftinu verziju nećeš tako dobiti, sa pro verzijom već izvuče 5 glavnih, akcenata iz ove emisije. Znači, proće kroz 75 minuta, puno brže nego što će napraviti Antonio koji tu to gleda, radi, i izvuče ti, znači prevešće s hrvatskog na engleski, već kako treba, ali ako ti treba bilo kojem jeziku, izvuče ti super, titlaće ti, napraviti inserte i to će ti pustiti van za nešto malo novaca. Odjednom, oni pitanje što će oni raditi. Oni da li tvrde da će oni dalje morati se ove kamere upravljati, sve dalje montirati, ali ja mislim da ide prema tome da će te neke stvari uskoro to raditi software. Da, međutim, netko će tom softveru koji bi navodno trebao tvojeg Antonija zamijeniti morat reći što je hook, što je to što Oni tvrde da oni mogu znači, sami naći šakuricu, znači gledajući što nekakvu tražiti rečenicu može, koja je... ali neko i to mora od njega naučiti taj softver kako prepoznati jedan takav hook. Ti ćeš, danas imaš nas dvojicu, sutra ćeš imati neku drugu dvojicu u studiju koji će pričati o nekoj skroz desetoj. AI već može pisati članke i stavljati naslove, Može, tako? može. A su naslovi udice te, koji su prije radili urednici. Da, ali kako kome, znaš, nema ono uredničko iskustvo, on će napraviti ono najobičniji clickbait. Na primjer, iznenadit će vas što su rekli Macanovi gosti u novoj emisiji. Wow, nešto naslova, wow. Znaš, i on ćeš reći Jeste nešto rekli? Antonio, daj 100 put bolji naslov i dođe Antonio i to riješi, Macanovi gosti rekli su da su najbolji na svijetu, nećete vjerovati zašto. Šokirat će vas kakve gluposti ovi mogu govoriti. Da, na primjer, da. Dobro, ali znači, daj mi neki, evo, na kraju smo samo, dajte mi tih par primjera ljudima gdje očekujete najveću promjenu u sljedeću godinu, dvije. Jer ste vidjeli te promjene, znači programeri su prvi nastradali. Mogu li prije toga samo se nastaviti, jesi li ti šta programirao? Jesam, naime, ja sam napisao knjigu, ali to je bila knjiga priča i prva priča je bila u Basicu generiranje svih ostalih priča i kada ti ubaciš to u računalo, dobiješ valjda 100,000 novih priča. To je bilo 89. godine kad je ta moja knjiga izašla. Na Spektrum? Da, sa Basicom. Ne? Ja, Basicom. Da, i to se nalazi u toj mojoj knjizi. Evo, to je samo malo... To si radio prvo, Ja sam navodno bio najbolji provider programa za videoteku, od ljudi ne znaju što si... Ja sam radio baze za posuđivanje videokazeta, znači Netflix, Netflix u to vrijeme. I sad umjetna inteligencija sluša, ide mi ja to... Tako da sigurno ćemo to imati u nekakvoj Dobro, ali dajte nam samo što bi mislili, koja je sljedeća neka branša gdje ćemo najviše osjetiti u Hrvatskoj? Turizmu je teško, konobari ne možeš mijenjati, kuhara ne možeš mijenjati. Gdje možemo očekivati neku promjenu? Možeš ti konobare mijenjati. Mi smo već doživjeli vani, pogotovo u tom Las Vegasu. Ti uđeš u bar koji nema niti jednog jedinog konobara, nego tamo robot miksa koktele, donese ti na voziliću
kompletnu narudžbu, a ti si ne znam koliko kompleksnu narudžbu Kako vam se imao. sviđa ono da plaćate sve da ništa ne vidite? Ono, ne znam, to sam doživio i u Parizu i ostalo. Imaš kompletno digitalizirani gdje ni naručiš i ne vidiš ni račun, samo prisuniš mobitel, Pa da, sve pa ti to dođe smo na imali mail. isto, Dakle, to je sad. prije 2-3 To godine. naš turizam još nismo vidjeli. A znaš, ono, Sjajno smo bili, se sjećaš u ovom dućanu. Da. Ili popiješ kavu, on ti donese račun i mi bi platili i kaže nama konobar tamo u Americi, pa dobro, platite i ode. Pa kak misliš, platite i nestane? On je mislio da mi kužimo da to što on rekao, pa platite, šta me pitate, i nestao. Kužio da je dovoljno da mi mobitelom fotografiramo taj račun je na sebi imao neke skrivene piksele, kodove, da čim ja slikam taj račun, ne moram tu ništa tipkat više na mobitelu, automatski mi skine s kartice tu cifru tih par Dobro, to je dolara. odobrenja, mislim, Ne, aktiviraš. čak ni to. Ni to? Čak ni to. Znači, do tog je došlo da ćeš ti doći u restoran, neće trebati osoba koja ti nosi račun, ti ćeš slikat bez da uopće ištak tu klikaš, može, da, dodaj tip, nešto. Da, ali ove humanoidne robotice će Samo ipak staviti da slikaš, samo budu slikaš konobarice, i- čisto radi vizualnog dojma. Pa valjda, Možda, mada da. i tu možeš robota dovesti. Siguran sam da će za već nekoliko godina ti roboti i fizički moći izgledati točno onako kako da će tebe robot na ulazu kad ulaziš u restoran iz tvoje povijesti na internetu zaključiti, aha, Kreši Macanu se više sviđaju bucke nego mršavice, on više voli da su plavuše nego crnke i on voli da su, ne znam, starije nego mlađe, i odjednom dolazi konobarica koja je upravo takva. Ona nije Presvukla stvarni se u čovjek. garderobi. Ona nije stvarni čovjek, nego su iz svoje ergele robotica izabrali baš plavušu bucku koja je malo starija, jer eto, Krešo voli baš takve. cougar. Da, a ne znam, Petric ili Bojan voli nekakvu drugačiju. Ne? Mislim da je Tako filmska eto. industrija nešto što će se jako mijenjati. Kada ćemo dobiti na ponudu, ne znam, Casablancu sa drugčijim sadržajem, drugim glumcima. Dakle, jednostavno ćemo moći mi customizirati kakav želimo film, a znamo izvori sad, ok, neću da mi tu Humphrey Bogart, nego Tom Cruise, ne želim da se to događa u Africi, nego u Aziji, želim da bude 3 puta dulji film. Ali produkcija im se Da. drastično smanjila, tako? Nisu više nužno. Ti možeš imati u studiju i dočara da je to neka lokacija bilo kakva. Možeš, a danas možeš apsolutno sve, ali mislim da će to ići još step ahead i da će tu jednostavno, da ćemo dobiti filmove onako kako baš mi On će možda biti film sa glavnom ulogom Petrica. Da. Evo, ja sam htio pitati nešto slično. Dakle, jedna od meni najerotičnijih scena ikad u filmovima je u ovome Lynchovom Mulholland Drive filmu, sigurno ste čuli, to je jedan kultni film, i sad nutra je jedna lezbijska scena koja je meni, kad sam gledao, šta znam, prije 20-30 godina, znači onim kasnim tinejdžerskim danima života, bila nešto najerotičnije što sam ikad vidio, puno bolje od bilo koje pornografije. Hoću li ja moći tražiti AI, daj ti meni da ja budem jedna od tih Kako ćeš biti lezba je? Kako ćeš ti biti lezba? Sve to, umjetna inteligencija, sve može. Tako da mi hoćeš. odreže pimpek i da imam žensko spolovilo. Da ti kosa naraste. Da mi kosa naraste ti ćeš i da se ja ubacim u igru sa To je ta fantazija, da ti konačno budeš žena. Hoću li ja to dvije? moći? Ne, ti ćeš biti jedna od njih. Pa da budem hoćeš, jedna od njih. Da. Još će David Lynch uskrsnuti iz groba i reći Da li to će- je to! da li Sve to će grđe, biti- sve to grđe. Da li će to biti moguće? David Lynch dok će ću još reći biti dovoljno da, mlad da sam znao da postoji ovaj čovjek, odmah bi ga uvrstio originalnu verziju filma. Da, bit će to ono Twin Peaks tu. Imam za kraj nešto što je tema za cijelu emisiju, pa ali vidim da, vjerujem, ne znam, ti imaš gadget, vidim da nosi gadgete. Kakva je ta industrija gadgeta? Ti imaš prsten, ali tako, i ti mjeri Da. ove. Je li to nešto što ćemo svi uskoro nositi, tako? Pa ja mislim da će to nositi ko hoće. Znači ja nosim ovaj Oura Ring, ne, to je taj prsten koji ti mjeri brojne tjelesne parametre pa te savjetuje kako trebaš koji dan fizički provesti. Imam sat, Sve to mobitel. može i Garmin. Da, sve to može i njegov Garmin. Ono što je meni prednost prstena nad satom je da mogu spavati. Možeš Ja ne ovo volim pokazati s prstom. ja ne volim sa satom spavati, a s prstenom mi je svejedno. Mislim da će to nositi oni koji...
koji su svjesni, imam drugi prsten za to na što ti misliš. A ja mislim da će to nositi svi oni koji su svjesni da današnja tehnologija i AI imaju i neke svoje vrlo velike prednosti i dobrobiti za čovječanstvo, a to je da nam omogućuju da na vrlo jednostavan način prilagodimo svoj lifestyle tome da živimo što je moguće duže. I to ne samo zdravije, sad da živimo, 120 godina, ali zadnjih 30 godina kao biljka na pokretnom krevetu, nego da to zaista bude na jednoj i kognitivnoj i fizičkoj razini dovoljno dobro da u tom životu i uživamo. I evo, zato sam prihvatio ta neka tehnološka rješenja koja smatram da su najbolji nusprodukti. Ali si promijenio način života, ste promijenili način života na drugi sa ovim pametnim gadgetima. Sigurno to može usmjeriti i pomoći da neke stvari koje su bile lako vladalačke ostavimo sa strane i krenemo u nešto što je primjerenije našim godinama. Primjereniji život. Ali znači stalno te ipak rade uzorke i gledaju prema drugim nekim stvarima, uspoređuju s bazama. I tu je recimo AI, to nismo dodirnuli, to će bi kažem, to su teme za brojne emisije. AI može bolje očitati bilo koju rengensku snimku ili neki bilo koji drugi snimak nego većine doktora, jer ima milijune predložaka ispod koji su očitani. Može, da, ne samo to, nego tu su dakle te primjene koje su stvarno na dobrobit čovječanstva uvelike. Ne znam, recimo meni u mojoj emisiji bio gost kirurg, koji je ortopedski kirurg, koji kaže da je njemu AI omogućio da danas popravi ljudima nekakve prijelome koji mu se desi ili nekakva degenerativna oboljenja koji imaju u hrskavicama, u koljenima, u kukovima, što su uobičajeni poremećaj kod starijih ljudi. On to može danas, zahvaljujući AI-u i savjetima koje dobije od AI-a i 3D printerima. I 3D printerima riješiti jednom operacijom gdje pacijent već sutradan hoda najnormalnije i odlazi kući kao da je mladić. To je nešto što medicina nije mogla ni prije 2-3 godine niti zamisliti, a danas je to moguće čak i u klinikama u Hrvatskoj. Bojan, imamo li još nešto za kraj? Ako si još nešto propustio. Bilo je jako lijepo. Jako lijepo i moglo bi trajati sati, možda smo rekli, ali pozdravljamo vas opet dogodine nakon Las Vegasa, nam kažete što se promijenilo, što je novo, jer postoji jedna promjene su toliko brze da ljude ne uspijemo educirati o promjenama. Mislim da je stalno, vidimo po interesu publike, da im je stalno interes, dajte nam još, recite što se to događa, što nas čeka. Na kraju smo ove špice s mlacanom, pretplatite se na naš YouTube kanal, pišite što vas zanima i predlažite teme i goste koje biste voljeli vidjeti u podcastu, znači njih dvojicu ponovo dogodine, te komentirajte, pitajte ispod videa. Vidimo se na špici u iduću subotu od 10 sati.